وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Tek-tek sama nimpara sama hujan dadi sita akodung bengok kebudiin bangokan. Kemudian bain romoro pengajian leku pating lagi cetak gara-gara pengajian malam kok jadi lah cetakan sekali kapi kayak kuah dia longko kasih beda kodung saos kimun bagian tukang sarang hati ini tak asa ke dalam ya. Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma hawalaina wa la alaina. Hadratal fudala, ashabal fadila was samahah. Sataja para ulama, sataja para kiai, guru-guru ngaji torjukan sataja kiai. Para ustadz juga saja para ustadzah juga saja para ibu nyai si saja insya Allah sami-sami imuljaki Allah si saja betan kula muljaki langkong-langkong akhina Kiai Haji Mud'in Abdul Baqi Salera nasi mulja akhina Kiai Mubarak Abdul Baqi salera nasi mulja sebutnya bikula setahun aku lihat tapi salera nasi mulja karena aku tahu barokan mak put nyebut asmana ulama nih baro put nyebut asmana ulama baro juga si mulja Kiai Haji Zahir Syarqawi Jukanan Kiai Haji I'lan Jukanan Kiai Muslim Kiai Haji Muslim Jukanan siapa boleh sahabaan bisa aku gelar mantan siapa bisa Dahlan Kiai Mas Dahlan nikah senausa aku lah tak pati kenal jauh dak beliau cuma ateh nyampung guru ni kebetulan karena si dogiri nikah luten luna ponduk se etapai kula karena napa ten kula motor atapah karena cerita ring monduk kon ini kada ring monduk seneng ada ring monduk bunga setejenah monduk sambil atapah ini lambok kula tibi taritan saja umur 9 tahun kula sareng ring sepole sabak ning isi dogiri umur 9 tahun cek saking puter sampean ki kepek-kepek ki kelonin kula 9 tahun sareng ring sepole sabak ning sidogiri dadi pun apa bisa saya sampung di sidogiri kula tak bisa pun kodung hormati napa bisa ke Khalil Saos rahmatullah alaih Mbah Khalil Bengkalan niki ning dalam setong cerita nah pernah beliau nikah bedemios koncengan beliau ngambek kendaraan tak tuli mangki beliau mangki dukar di beliau ntar koncengan beliau berangkat ke kondangan nih ke ngetetenin dukar neng dukar sampai bercadanan apa tak ada. Oh berarti tahu
Berarti tahu kimun bede ceren kimun saya bede sapi naro bede dukar apa nyaman? Jikar. Mun si bede kilele saro apa nyaman? Mbi. Sapi apa? Dan ini ketretan sampuna ke Khalil ni kangateten dukar nang iyada apolong ben apa nyaman? Kusir, apolong ben kusir. Pas atanya ke Khalil ni kada ka kusir dukar. Pak, puh, mak santak dukar wah. Pas aja jawab se andi dukar ni. Boh, cering ceren ni ka beni ceren kung tangku. Ceren ni ka beni ceren ni beni ni ceren betele Bima. Nusa Tenggara Timur. Doki Khalil pada bu ambu kiai ten kula toron kan to bego. Bah beda apa kan to kiai mak toron ngiring terus ten kan to bego ja. Apa napa kan to kiai ceureuh bolan dari Bima. Beda apa ceureuh Bima? Bolan guru kau dalam mbak ning Mekah sing ngajarin kula nika kiai dari Bima. Ya Allah. Pola na guru na dari daerah Bima ni katakok sanos-sanos ajaran Bima. Makin makikiai tompak kan sampean. Kadang putra na kiai ini tompak. Kula dak sido gini tak bisa, bukan mun bedanya masih sido gini tak bisa. Kau tu hormat kau harus kula. Karena kula di ilmu. Kula ajarin ilmu, kula andi ilmu sana atak banyak dan kula dari kak disa karena sekecen zaman kau leka isa. Tetapi masya Allah sidok diri pada ke pertama kali saya nyaba ilmu kakula. Selera nasi mulja kiai Mas Dahlan, saya petang kula cukan kantor sesataja dan kula takzimin. Seporan ada ke kiai-kiai selain menabi tak kesebut asmaipun. Cuma ati tengkula tetap takzim dan hormat dak setajana si satajana betan kaula muljaki. Hadirin hadirat jamaah pengajian tantretan masyarakat Tanah Bentar Timur Gending Kecamatan Gending, langkong-langkong Bapak Kepala Desa Gending Tretan Jenggula Haji Faiz sareng satu je perangkat desa ipun si sadaja na badan kula muljaki juga tak lopat takmir Masjid Al Mubarakah. Kula dimin pernah pengajian ikan toki masjid tak sebenarnya. Mungkin masya Allah taat dunia ke masjid bedi kanton ngabasaki orang yang katontak mandi sekali bah masjid kada enak ada katon tu bah masjid ada iya ya Allah puh ben seken na boleh mak cek lang abi semiliar mak seken na masya Allah insya Allah ni keserosa ka ares jadi mun kiamat hari Jumat ni kiki bede ni kita capok kiamat hari seton ni si orang ungkuan seken nongku cok larpe dalam ni kan nemenem pelar jerajo sekeluan juga nemenem di dalam mah mai pasengin pelar aja pun kuliki nek mungkin pun lah tukang ngecor cek tukang tak usah pelar mulai tak lak selak aja boleh. Tapi cek ring pelar nemenem mak mungkin tadi dalam nikah bahwa orang na bentar kuat iman. Amin. Maka tak tahu kabenyan rukun iman sepenting kuat iman. Amin Allahumma. Cek tenyaki rukun iman do tak apal je. Tak apal lembak ki ngaji lengker apal. Setiap tak ada lah sepenting ngucap iman. Niki dan niki. Dulu sambian kan kiki bu. Apaan rukun iman marah? Ada tak apal jadi dalam kita apal sepenting iman. Allahumma shalli ala Muhammad.
Sisataja na betan kula muljaki langkong-langkong takmir sekaligus remaja Masjid Al-Mubarakah. Sebetan kula juga hormati. Mustami'in mustami'at tandretan setuju sebudi luar. Sekuncom mamireng tak ningali ropa kaula. Sisataja na juga betan kula muljaki langkong-langkong tandretan seja jualan di luar. Sebetan kula juga hormati. Pertama-tama ngereng sejarang sarang mabanyak adzikir daka Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kulaban panjenengan kalaban nikmat bisa hadir, bisa along-polong kompol di itu tempat, along-polong kompol karena selamatan masjid. Ngereng seteja nikmat mulja nikmat agung nika sami-sami syukuri daka Allah Subhanahu. Pak Andi rasa perak, Pak Andi rasa perak, Pak Andi rasa jembar atas bedana nikmat-nikmat Allah Subhanahu. Pun apa boleh cet mangken niatan orang kantone kena bentar along polong kompol karena ngormati lahir terbeber Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalaban nikmat kasebut tore kulaban panjenengan Kanjeng Nabi lahir tore ka Perak. Kanjeng Nabi lahir ka Perak. Cek sampai lahir Kanjeng Nabi ini ke Perak. Perak benrak Perak ni lain. Ti kulaban panjenengan kalaban Kanjeng Nabi lahir sekaligus iutus sareng Allah dak tengkul sadayana umat tore kulaban panjenengan Perak pacem debuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa-siapa orang yang hormati lahir sengko maka ku laku ning iari kiamat engkau si atolong engkau si asyafaatan alhamdulillah. Ponapa arti daripada ngaku-ngaki lahir Kanjeng Nabi? Walaupun banyak hadis neka ngocaki hadis dhaif, hadis tidak sal usul sanad tak kelar alirna tak kuat. Cuma apa neka terletar saja kulaban panjenengan tore nyandar ka ulama, mula nyandar ka ulama tada tebu tak fokus dari Gusti Kanjeng na maskia kada pun Kanjeng Nabi dhaif ma pakunkeun bagusan bi cacana kulaban sambian nggih maskilah dhaif pada pun Kanjeng Nabi pakunkeun bagusan bi cacah kulaban panjenengan. Jadi mulai jandar ka ulama makna ngaku-ngaki lahir Kanjeng Nabi mana kata lain dia pun ulama ingki panika asyukru lillah asyukru lillahi asyukur daka Allah Subhanahu wa taala ama ala ma man nabihi min ijadi rasulihi sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Makna nakulaban panjenengan na'zimi lahir Kanjeng Nabi andi arte asyukur deka Allah atas badana Allah sema bada Kanjeng Nabi semun tetih sabab kulaban panjenengan milo kapi rahmat terkabelesna Allah Subhanahu. Belesa Allah depak kakulaban panjenengan karena markana badana Gusti Kanjeng Nabi termasuk kulaban panjenengan pada tireng muljah reng masyarakat bentar temur dadi orang seseneng ke masjid seneng agabai masjid termuka juga seneng masjid amin Allahumma panika margana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa teretan? Banyakna masjid ning akhir zaman niki bangun dari seasal tak fokus abosen fokus pemantereng pemegah katya panika. Sapunapa masjid gending temur nika semapan. Masjid Al-Mubarakah benih karep oleh amal naki mubarak deki si oleh nyami Al-Mubarakah bayang ke oleh amal naki mubarak baik wadeki
Nyaman mo dalam mbak ni kecil la al mubarakah. Pada masjid saya bangun boleh terlema ke iklan apa nyaman orang. Masjid apa kasih nyaman? Genteng dia di Saloma. Napa nyaman masjid saya ke iklan apa nyaman? Al-Muttaqin Nurul Muttaqin. Bodoh boleh masjid Al-Mu'min. So. Murlau kipolan si mukmin saka bayar tidak benar Al-Mu'min. Genteng dia masyaallah. Talambung boleh. Masjid apa nyaman dia? Tak tahu nyaman dia bisa. Dia masjid Talambung dia. Genteng dia. Teti beberapa masjid si genteng-genteng nikah tak lain tapi masjid si nampung atan kula saja orang-orang si takut dekat Allah Subhanahu. Maka Nabi Kanjeng Nabi tabu al masajidu buyutul muttaqin. Masjid ni kata lemak orang-orang si pada takut dekat Allah. Jadi kula ben panjengan siapa ngerasa kapi andi rasa takut dekat Allah. Panik kedak boleh nak pernah najat ko tu beda neng emas. Tapi benih masjid king nyari teleponan tandi ki pasir roman nama. Ingki beli entar ke masjid entar iktikaf masjid. Napa boleh nek kan benih masjid anyar nih kama. Nek benih masjid anyar lajut masjid laju king renovasi ipo genteng ipo mapan ongkuna tak lain sobaja tetit tertarik masyarakat na puntar nikah dari seasal tak pete ongkeun ke masjid insyaallah saja tambah taong mentekok lako gedak masjid so kono cetak detot melolor wah ongke ke masjid cengkel setiap bola genteng masjid benih sama nikah malah saja tambah masjid ini ke genteng insyaallah kula ben panjenengan saja tambah banyak barokah alhamdulillah kan masuk ke masjid pun dah tak cit mah cok kadang bodoh masjid gula pernah masuk mah masuk ke dalam jeng gula ngampung apa aja mah tomi cing kan ya apa posak sa masjid dulu mak punya tomi cing bola na benih bola tak sapoen bola na banyak cek kang itu dalam mak banyak cek bola na banyak pakanan cek ning masjid nikah. Apa pakan cek tak lain tadaan orang si badan ning masjid nikah. Timun bermasjidnya cek ndak orang karena mau ni sekut ika pernain orang cek ni tak ndak mak cek ni tak pernah mun punya ika mun sekut ika nengin orang mun tak ada orang yang sekali nyonok ke masjid ni cek-cekan gini gitu mentar tak cek-cekan. Amin Allahumma coba lah nyari compon sambian lejak sekut kenengin lah sekut konturin ada cek-cekan makin rumah ni gini tetapi mun sekut beda orang kan selamat dak cek Allahumma shalli ala Muhammad. Terdan saja kepada Allah Subhanahu wa taala mantar masyarakat tanah Buntar Timur kending terteti masyarakat si seneng dak masjid amin selebur ke masjid amin Allahumma semuallakun munatina napa qalbuhu muallakun bil masajid semun atin selalu akan tong dek ka masjid dalam Allah Subhanahu taala karena cetai pun Kanjeng Nabi macam orang petok sekak di maku laku ning ere mahsyar orang si petok ni ketak bakal kepanasan ari mahsyar arapa karena sareng Gusti Allah ipasingin tenda tak tembus panas ari. Ya benih tenda tong lengak ria. Mana ria sambil ke masar ko laku makiban sebesen lah. Lecak mak tak lecak. Ni keduna Allah. Allah keduan tenda keduan terop la dhilla illa dhilluhu setada teterop ku laku dengan mahsyar kecuali teterop Allah Subhanahu. Nah orang si bodi benterop ni kita tua aki bi Allah ma ele-ele sini ele-ele
Termasuk siapa saya milih Allah wa qalbuhu wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang semun atena ni selalu acantel ben masjid. Jadi sana usah peleman ke compok, marilah salat asar, peleman ke compok. Atena lah bekun tek kok deki bekun ke masjid murid kok, engkau ke masjid bekun. Terus asampung rasa seneng abanda selebur abanda ke mas. Dan ini kesiapa lain Allahu laku bakal beri tenda tanpa panasah hari mahsyar. Alhamdulillah. Karena tantretan masyarakat nah buntar timur nikah manterku laku inauna kalaban tenda-tenda na Allah. Amin. Amin Allahumma. Karena sebab masyarakat tahu masjid si genteng, abak bisa ungke ke masjid kalaban kebadaan genteng. Angkan tantretan kula mesen ke masyarakat kantor. Mun masjid genteng abaan masuk ke masjid tugan gotu genteng karena masjid ini ke tempat kulaban pajangan asolat adzikir ben macam hal-hal fokus ini di masjid lebih asolat. Allahumma sholli ala Muhammad pagenteng kadang-kadang bedoreng ke masjid malah angan lengan butong apa jangan ke masjid ngangkui lengan but. Ampun masjid ganteng lah tak cocok bangku lengan butong tak cocok. Kadang-kadang menikun lengan butong. Akaos gempur kaos apa gempur rokon ci mukmin wah. Di budi apa? Hah? One point ya. Ki. Mah kebat. Lah tak makosok koreng sebut jagi budi mak. Allahu Akbar. One point. Ki pendenan kian bade si pas semen Gresik. Aduh, ampun, papegus mun ka masjid teh ngangkui kelampi setak ana bernah banyak bernah. Muncet lah kara kelampi pote paling bagus kelampi kalampi pote, sarong pote, mun lakar jet bede. Mun tak bede sepenting setak nyambi ya. Napa? Lang kakosok na orang si kapolong ni kamak terutama sebedi budina. Titretan saja patatak rama masuk ke masjid. Karena tretan saja kabul Allah. Kula lako engak ting urusan ben masjid ni kada debu na kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dabunya Nabi sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islam illa ismuhu wala minal qur'ani illa rasmuhu ya'muruna masajidahum wa hiya kharabun an dzikrillah. Bakal datang setong zaman dakatan umat dabun kajing Nabi. Sedima zaman jariya la yabqa minal islami illa ismuhu. Ning zaman jariya orang andi agama rokun cuma cokop kalaban nyaman nah. Pokon sepenting lah KTP Islam. Pokoknya sepenting lah yakunin mun abak kocak orang Islam. Tetapi pula tingkan nama letak atorok ke peraturan Islam. Nah debu katiba ini karena mukjizat Pak. Allah abri pengauningan dek kajeng Nabi dek kapon apa si bekal tekah zaman ning akhir zaman dek umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajeng Nabi ngauningin kada umat. Jadi ning zaman panika mun bekal terjadi orang Islam kun ngako Islam berKTP Islam cuma letak atorok ke peraturan terdengung Islam. Sini bini boleh kun ngakonin Islam banyak saya tak akodung. Cuma alhamdulillah saya hadir makin karena ke pengajian mungkin akodung tapi alhamdulillah penda akodung karena ke pengajian. Bodoh nih bini boleh kadang ngangkui kun abor lebor. Bodoh tak ada. Make bodoh si arrogon, make bodoh si ajubaan, keng jubaan seser.
Juban nasi seret paski juban nasi kain Koreaan tuh wasi ngentat abu wasi bentukan beten wasi kenali wadah tada ada cik saking memancing dari bekun beda dari bekun dong setong deh wah saling sotok lang tujuh ya Allahumma sholli ala Muhammad engki tujuh pesepai Allahumma sholli ala Muhammad engki ku sesepuh ya Allah malah kadang-kadang senyambi nyahwati senyambi neruik mun sak bengkang sekali mak buru pak dereng bini pak bengkang umpaman waduh buru bekun sekaring gila mak engki mun pas saya kelambi necet masya Allah pak bentun botun necet cuk dari bunak tas dari beban kelemong nak kejak leget polisi tidur cik bunyian ke bawah ni alias letua wah saya cermat cik siwa tua jadi boleh si kidak mangoda duk de emak amat akaca ke botok ongku ya Allahumma sholli ala Muhammad ala kaca ke botok wah engki orang letu lah anak teluan bersadik lah kompoy lah berapa bikin si pola norok kompolan muslimatan hang kui senit de emak mata tengku sokon di baba la lolo kaleng lo bang mak Allahumma sholli ala Muhammad ampun cek sabanika tore abak terima napa si ponda teti begini Allahumma sholli ala Muhammad terus saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Titi mun ke masjid ni ke bagus-bagus. Mun ke masjid ni ke mapan. Angkui semapan, angkui bagus. Terutama si agak datang ke masjid. Cek tepak neng bagian saya paling bun budi mah. Sebisa-bisa nak abak kocak orang yang datang ke masjid lebih-lebih hari Jumat dar masih boleh neng yesapan ada. Malaikat abak cet betul-betul kuasa malaikat roka ke boy masjid kus bagus beli asapna beli kuasana abak orang-orang si datang ke ban masjid torot orang selain malah kadang-kadang saya semak ke masjid ning isap pada bun budi kini tertib naruh nah odo dadi mulai mangken masjid ni katore guna aki ungku kalaban abak bisa nyemak ungku dekat Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala alhamdulillah teretan saja kepada Allah masjid ni keteretan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ni ketandenah imanah orang si bedening masjid nikah jadi mun masjid nikah mun ika di mabeda masjid panikah napa berarabus saja saksi yaki bahwa orang si sekitar masjid ni ke orang si kuat-kuat iman. Tapi mun abak lopot dari ketentuan mun abak kocak ring kuat iman, maka tulis secepat tekulaban panjenengan. Napa? Pasajen tambah seken keimanan aku laban panjenengan. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila la Islam ruwakun lakari nyaman nah. Lah orang-orang Islam mampun lata anda atoran agama nah wala yabqa minal qur'ani illa rasmuhu juga sabanika Quran izaman nikah Quran ning izaman nikah ning imasa nikah juga pas kare tolesan andi arti kapi pada andi Quran keng kun tak toman macaan Quran. Jadi Quran karya tulisnya tak baca. Ada kapirin di Quran kapirin kita teman bacaan Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Bila lah tak pernah bacaan Quran mak Roma boleh lah tak bacain Quran ni kata tak pernah kau orang sandi Roma ni mak. Maka recekin nih orang mulah aku bengkoh ama Roma rumah tangga pas ada antara anggota rumah tangga dan kelebur mausan Al-Quran maka rezekin orang ni kebah jauh
Mangkat si mangkat ke Jakarta kok coba curiga aja. Bercuriga kata macaan Quran nih Roman. Coba si mausan Al-Quran nih coba, masya Allah nikmat tetap paling ngaki dari Allah Subhanahu, karena kenikmatan pokok nih